जय जगन्नाथ वेलकम टू नीरू स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास रे आमे करिबा आध्यात्मिक भित्ति चैप्टर 11। ये होची साहित्य दीप्ति +2 सेकेंड ईयर आर्ट साइंस कॉमर्स समस्त पिला एही बही को पढ़ी परिबे। तो ये होची साहित्य दीप्तिर आध्यात्मिक भित्ति लिखिचंती रत्नाकर पति। तो तांको द्वारा लिखित आध्यात्मिक भित्तिर आज प्रश्न उत्तर करिबा। ठीक अछि। नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दियंतु जहा फल रे मोर वीडियो आसिले आपनक पाखरे पहुंची पारिबो सर्वप्रथमे। तो आसंतु आज करिबा साहित्य दीप्ति नमूना प्रश्नावली विकल्प सह संभाव्य उत्तरमूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न संभाव्य 4टी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। 4टी उत्तरु ठीक उत्तरटी बाछिकी लिखिबो। ठीक अछि। ताले 1 नंबर क्वेश्चन वेदांत दर्शन संख्या। ताले 1 नंबर क्वेश्चन वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन रे दुख को केते श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। ऑप्शन 2 5 3 4। ताले ऑप्शन ग होची 3। ठीक अछि। 2 नंबर क्वेश्चन गीतार केउ अध्याय रे श्रीकृष्ण आपना को विद्या मानक मध्यरे आध्यात्म विद्या बोली कहिसंती। ऑप्शन 10 प्रथम चतुर्थ एकादश। ताले ऑप्शन क होची 10। ठीक अछि। 3 नंबर क्वेश्चन केउ नदी कूल रे प्रथमे आर्य मानक कंठरु दिव्य गीतिका प्रकाश पाइथिला। ऑप्शन ब्रह्मपुत्र गंगा जमुना सरस्वती। ऑप्शन घ होची सरस्वती। 4 नंबर गुरुंकर संतोष भाजन हेले शिष्य माने कोन लाभ पाई उपयुक्त हुअंती। ऑप्शन वेद ज्ञान ब्रह्म ज्ञान साधारण ज्ञान दैव ज्ञान। ऑप्शन ख होची ब्रह्म ज्ञान। ठीक अछि। 5 नंबर क्वेश्चन ब्रह्म शक्ति ही विश्वर मूल पदार्थ बा मूल कारण रूपे विद्यमान बोली कहा द्वारा प्रतिपादित होईछि। ऑप्शन वेदांत दर्शन सांख्य दर्शन पुराण शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। ताले वेदांत दर्शन। ऑप्शन को होची वेदांत दर्शन। ठीक अछि। प्राचीन भारतर केउ क्षेत्र रे आध्यात्मिक मूलमंत्र रूपे विद्यमान। ऑप्शन पौराणिक अर्थनैतिक नैतिक आउ सामाजिक। ताले ऑप्शन ग होची नैतिक। ठीक अछि। 7 नंबर क्वेश्चन कहला कर्म भक्ति समन्वित और ज्ञानर साधक नहेले ताहा केउथिरे परिणत हुए। ऑप्शन कुकर्म अकर्म सुकर्म आउ कर्म। ताहले अकर्म। ऑप्शन ख होची अकर्म। 8 नंबर क्वेश्चन किए राष्ट्रर व्यक्ति मानक चक्षुरे महती देवतार स्वरूप। ऑप्शन सेनापति मंत्री प्रजा राजा। ताहले ऑप्शन घ होची राजा। 9 नंबर क्वेश्चन स्नान जलरे केउ मानकु आरोप करी प्राचीन भारतर व्यक्ति स्नान करुथिला। ऑप्शन गंगादी तीर्थ मानकु देवता मानकु राजा मानकु हिमालय आदि पर्वत मानकु। ऑप्शन क गंगादी तीर्थ मानकु। ठीक अछि। 10 नंबर क्वेश्चन प्रभु को खाद्य समर्पण करी भारतवासी केउ रूपरे ग्रहण करुथिले। ऑप्शन प्रसाद भजन उचिष्ट अन्न। ताहले प्रसाद। ऑप्शन को होची प्रसाद। ठीक अछि। 11 नंबर क्वेश्चन केउ वेदरु चतुर्वर्ण प्रसंग जना पड़े। ऑप्शन यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद। ऋग्वेद। ऑप्शन ग होची ऋग्वेद। 12 नंबर क्वेश्चन चतुर्वर्णम मयाशून्यम गुणम कर्म विभागसह एही उक्तिटी केउथिरे उद्धार करा जायछि। ऑप्शन महाभारत गीता कपिल संहिता रामायण। ताहले ऑप्शन ख होची गीता। 13 नंबर क्वेश्चन मनीष को निर्भीक कर्मप्रवण और कर्तव्यनिष्ठा हेबाकू किए शिक्षा देइछि। ऑप्शन होची पुराण शास्त्र शासनतंत्र नैतिकता आध्यात्मिकता। ताहले ऑप्शन
ଘ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଠିକ୍ ଅଛି। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାରତ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କିଏ ପୃଥିବୀ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନିଗମାନନ୍ଦ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କାହାର କର୍ଷଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଆତ୍ମବଳ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆତ୍ମଧର୍ମ। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଆତ୍ମବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ଏବେ କରିବା ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଖ ନମ୍ବର କହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଇଏ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେବତା ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ହେତୁରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଘଟେ ତାହା କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ? ଦେବତା ଓ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ହେତୁରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଘଟେ ତାହା ଆଧିଦୈବିକ ଦୁଃଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କେବଳ ଭକ୍ତର ଦେହ ଓ ମନରୁ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜିଣାତ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରାତ୍ପର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବା ଐଶକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ କାହାର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାରମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେବଶକ୍ତିର କୃପାକୁ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟାସଦେବ ବିରାଟ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟାସଦେବ ବିରାଟ ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗର୍ଭାଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଜୀବନ କାହା ଭିତ୍ତିରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ। ଗର୍ଭାଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ନୈତିକତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ସତତ ସଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କର? ଷଟ୍ରିପୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ନୈତିକତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଜି ମାନବ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହି ଆପଣାର ତଥା ସମାଜ ବା ଜାତିର ଅକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଛି? କର୍ତ୍ତାହମ୍। ଆଜିର ମାନବ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତାହମ୍ ବୋଲି କହି ଆପଣାର ତଥା ସମାଜ ବା ଜାତିର ଅକଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରୁଛି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ନୀତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସୁଛି? ଗାନ୍ଧିଜୀର ଅହିଂସା ନୀତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ନେଲି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।